अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड न्यूज़ फॉर मुस्लिम्स। आज रूस में मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। इस टॉपिक पर आज हम वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। निधि शर्मा ने इस वीडियो पर रिएक्शन किया है, तो पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। रशिया में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। आज से रूस के अंदर इस्लामी अभी ऐलान एग्जैक्टली हुआ क्या है ये तो हमको मौलाना साहब तफसील में बताएंगे, पर ये भारत के वो मौलवी हैं जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए तकरीर देते हैं। जी हाँ, अगर आप एक नॉन मुस्लिम हैं तो भी आप इनके बयान को बेशक सुन सकते हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। एंड थंबनेल देख करके हम इतना ही डिकोड कर पाए हैं कि रूस के वजीर आजम, जी हाँ प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया है। बस इतना ही बताया, क्या किया है ये तो वीडियो देखकर ही मालूम चलेगा। आज से पहले हमने मौलवी साहब की एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर कुरान शरीफ को जो जलाया गया था, तौहीन हुई थी, उसके अगेंस्ट उन्होंने जो भी इस्लामिक नेशंस हैं वो स्टेप्स ले रहे थे वो हमको बयां किया था, और कैसे OIC जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है उसने बड़ा कदम उठाया था इस बेहूदगी के खिलाफ। खैर आज पुतिन जी ने क्या स्टेप उठाया है वो हमको इस वीडियो के दौरान मालूम चल जाएगा, एंड इट कैन बी लाइफ चेंजिंग फॉर लॉट ऑफ मुस्लिम्स आउट देयर। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गो फॉर इट फोक्स। आज सितंबर की पहली तारीख है। आज से रूस के अंदर इस्लामी बैंकिंग निज़ाम शुरू हो गया। वाह क्या बात है यार। सरकारी सतह पर जो रूस के व्लादिमीर पुतिन जो वहाँ के सदर हैं, उन्होंने 4 अगस्त को साइन कर दिया था कि बिलासूदी निज़ाम जो इस्लामी बैंकिंग है वो सरकारी सतह पर शुरू की जाएगी रूस के अंदर। उन्होंने कहा कि चेचनिया है, तातारिस्तान है, बाशकुर तुस्तान है, दागिस्तान है, ये 4-5 जगह हैं जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हैं, तो उन्होंने कहा पहले वहाँ शुरू किया जाएगा और जब ये कामयाब होगा तो पूरे रूस के अंदर शुरू किया जाएगा। तो देखकर हमें लगा कि वाकई आज भी कहीं न कहीं मकबूलियत है। दुनिया आज भी मज़हब इस्लाम को कहीं न कहीं मान रही है, कहीं ना कहीं मान रही है। ठीक है, हालात ख़राब हो रहे हैं, नेमतें और रहमतें हमारे साथ हर वक्त है। तंदुरुस्ती सबसे बड़ी नेमत है। जब आप मस्जिद में आए हैं तो आप घर से लेके मस्जिद तक जब आए हैं तो रास्ते भर में और मस्जिद के ये पत्थर आपकी गवाही देते हैं। बल्कि मुझे याद आया एक बेचारे बूढ़े साहब थे, काफ़ी दिन की बात, बूढ़े साहब थे, वो कभी यहाँ नमाज़ पढ़ रहे होते थे, कभी वहाँ नमाज़ पढ़ रहे होते थे, कभी इधर पढ़ रहे होते थे। मैं देखता था, काफ़ी दिन की बात है, 20-25 साल पहले। तो वो बस नई जगह नमाज़ पढ़ रहे होते थे। तो एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया, आप कभी यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, कभी वहाँ पढ़ते हैं? कहने लगे, बेटा ये मस्जिद का पत्थर गवाही देगा, तो मैं चाहता हूँ पूरी मस्जिद ही में नमाज़ पढ़ूँ ताकि सारी मस्जिद के पत्थर गवाही देंगे कि हाँ इसने सजदा किया था। जज्बा है ना, एक जज्बा है, एक शौक़ है कि इबादत में हम कैसे आगे बढ़े। ये मस्जिद का पत्थर गवाही तो देगा, और जिस जगह पर आप सजदा कर रहे हैं ना वो जगह भी गवाही देगी। जिस ज़मीन पर टुकड़े पर आप सिजदा करते हैं वो सिजदा फ़ख्र करता है, वो ज़मीन फ़ख्र करती है कि मेरे ऊपर एक अल्लाह के बंदे ने सिजदा किया। हर चीज़ अल्लाह के यहाँ रिकॉर्ड में है, कोई चीज़ रिकॉर्ड से अल्लाह के बाहर नहीं। मैं पढ़ रहा था कि अगर कोई इंसान सच्चे दिल से, इखलास के साथ कोई इंसान अगर कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पढ़ता है,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، خاص کر کلمے کی برکت سے جب اس کا آخر وقت ہوگا، دنیا سے رخصتی کا وقت ہوگا، تو کلمے کی برکت سے انشاءاللہ اس کا اسلام کی حالت میں ہی انتقال ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت دیتا ہے، اور اس کو جاں کرنے کی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے نا، تو کسی کی روح تو ایک دم نکل جاتی ہے ذرا سی دیر میں، کسی کی ذرا دیر لگتی ہے۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ان کے لیے آخر وقت بڑا مشکل ہے، کیا پتہ یہ گناہ گار ہوں۔ ایسا نہیں ہے، گناہ گار ہونا یا نیک ہونا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پابندی سے پڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، انشاءاللہ اس کی موت بھی اسلام کی حالت میں آئے گی، اور اس کو جاں کرنے کی آخر وقت کی تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور اس کی قبر میں بھی روشنی ہوگی، اور قبر میں جو منکر نکیر سوال کرنے آئیں گے وہ اچھی شکل میں آئیں گے انشاءاللہ۔ چونکہ قبر میں جو منکر نکیر آئیں گے نا، کئی دفعہ انسان جو مردہ ہے وہ اس کو دیکھ کے ڈر جائے گا، بہت خوفناک شکل میں آئیں گے، منکر نکیر بہت خوفناک شکل میں آئیں گے۔ لیکن جو کلمہ پڑھتا ہوگا پابندی کے ساتھ، تو منکر نکیر قبر میں آئیں گے اس سے سوال جواب کرنے، بہت اچھی شکل میں آئیں گے تاکہ ڈر نہ لگے۔ اور کلمہ پڑھنے والے کا حشر اللہ تعالیٰ شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا، اور اس کو نام اعمال بھی شہیدوں کے ساتھ دیا جائے گا، اور کلمہ پڑھنے والے کا آخرت میں نیکیوں کا پلڑا زیادہ جھک جائے گا، اور پل صراط پر سے گزرنا آسان ہو جائے گا، اور کلمہ پڑھنے والے کے جسم کو اللہ تبارک و تعالی دوزخ پر حرام فرما دے گا، اور کلمہ پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی جنت کی نہروں سے ایسی شراب اور شربت پلائے گا کہ جس سے مہک ہوگی لیکن نشہ نہیں ہوگا، بہت اچھا۔ حوریں اور غلمان استقبال کریں گے، اور کلمہ جو دل سے پڑھنے والا ہوگا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی کا کرم ملے گا، اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن نصیب ہوگی، اور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو ہے چھوٹا سا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چھوٹا سا کلمہ ہے، کوئی پڑھنے میں پریشانی بھی نہیں ہے، اس کے فائدے بہت ہیں۔ بڑی چیز ہے اللہ کا دیدار۔ جب آپ کتابوں میں پڑھ کر دیکھیں گے نا، اس کے فائدے بہت ہیں، کب ہوگا اللہ کا دیدار؟ بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے، ہمیں روک دیا گیا وہ ہم اور اس کے فائدے بہت ہیں، اور جو دل سے پڑھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ دین اور دنیا میں اس کی مدد کرتا ہے، دین میں بھی دنیا میں بھی۔ ایک بات کو یاد رکھیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ ایگزیکٹلی۔ اگر اللہ راضی ہے، مصیبت آنے سے پہلے ٹل جائے گی، مصیبت آئے گی نہیں آپ کے سامنے، اور اگر آئے گی اللہ کے حکم سے تو اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ جی الحمدللہ، یہ بہت ہی اچھا، بہت گریٹ بیان تھا۔ اور میں نے کچھ وقت پہلے ایک نشید سنی تھی جس کے بول یوں تھے کہ دنیا ایک کرائے کا گھر ہے۔ سچی بات ہے، یہ ایک کرائے کا گھر ہے جسے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے نا، اس دن ہم سے واپس لے لیں گے۔ تو ہم یہاں پر آئے ہیں نیک اعمال کرنے کے لیے، خود کی اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے۔ خود کی مدد تو انسان کئی طریقے سے کرتا ہے، جیسے کہ پڑھائی لکھائی کر کے، ایک اچھی جاب کرنے سے، ایک اچھی آمدنی کمانے سے، خود کا خیال رکھنے سے، اچھا ہیلدی فوڈ کھانے سے۔ پر اصلیت یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں نا، تو بھی ہماری ہی مدد ہو رہی ہوتی ہے۔ کچھ وقت پہلے نا
मैं एक दुकान पर गई थी, वहाँ पर हम तरबूजा खरीद रहे थे, मैं और मेरी मम्मी। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा अपनी माँ के साथ आया और बोलता है अम्मा मुझे ना तरबूज चाहिए, पर उसकी अम्मा के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो बच्चे को तरबूज दिला सके। तो वो वाकया देख कर के हमारे दिल में उपजा नहीं हम लोग को करना चाहिए, और तरबूज दिलाने के बाद जो बच्चे की मुस्कुराहट थी उसे देख करके हमारा दिल खुश हो गया। तो अल्टीमेटली हमने मदद किसकी करी? खुद की ही करी। ऐसे हजारों किस्से आपके पास भी होंगे बताने के लिए, क्योंकि हम सब आफ्टर ऑल ना एक ही हैं। इंसानियत ने हम सबको जोड़ रखा है। जब आप अल्लाह सुब्हान व तआला की बनाई हुई इस प्रकृति को इतना सा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और इसके हित में काम करेंगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका रब आपसे राजी ना हो। और हाँ, जो कलमा है उसकी एक अलग ही खूबसूरती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम तो दिल से बोलते हैं और इस पे कोई फक्र करने की बात तो दूर दूर तक भी नहीं है, क्योंकि दिलों के हाल बेहतर अल्लाह सुब्हान व तआला ही जानते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कभी किसी को जज नहीं करना है, कोई कैसा भी हो, है तो अल्लाह का बंदा ही। तो हमेशा प्यार, मोहब्बत, चैन, शांति, अमन से जिएं। और हाँ, रशिया के अंदर बहुत ही अच्छा कानून लागू हुआ है और ये वीडियो देख के हमारा मन भी तृप्त हुआ है। चलिए मिलेंगे ऐसे किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। मैं निधि शर्मा आपसे फिलहाल लेती हूँ इजाजत। ये मुस्कुराहट ना बड़ी जचती है आपको, सो कीप स्माइलिंग। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रा भी नॉलेज मिली होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना।